Finalmente! Agora que a gente vamos ter as nossas respostas. Deixa eu abrir aqui. Mod view. So, I'm Rod, and here we have Ame and Blue Metal, our two racers. I'm also joined on commentary by Mytherium. Hello. My name is Mytherium, my pronouns are she, they, and I'm happy to be here. And then I also have Shabu Shabu. Hey, Eles já vão começar a run, inclusive. Gonna help commentate this run. All right. I think let's get started. Shabu, you want to count us in? Yeah, sure. I'm just gonna make sure they're on the start E screen. bora. All right. You guys ready? Three. I'm ready. Oh. 3, 2, 1, go. And Bom, they're como a off. run é bem grande, Okay. vou deixar uns What 10 is minutinhos up, aí pra vocês. GDQ? We have an absolute treat for you today. Okay? It is a Fazerem battle as of the beasts. Two escolherem titans going head quem vai to head ganhar in a fisticuff fight. e colocar A os burger seus bonanza, if you will, of coxinhas. quick glitches, Vou clean narrar combat, Amei, and sim. fantastic movement. Ame and Blue Metal are both former world record holders and consistent top-level threats. Their deep knowledge and A gente years tá of com o experience runner ensure that Amei you na all esquerda, are in o for runner an Blue Metal na amazing, direita, amazing e spectacle. os comentaristas Shabu Shabu. To cast this great race, I'm very, very fortunate to be joined by the best commentators Mytherium e in the Rodggy. biz. Sorry. I'm very flattered, Shabu. And Rod. How are you guys doing today? I'm doing great. Eles Shabu. colocaram um modzinho ali no jogo e Oh, tá aparecendo um texto no canto superior da tela do jogo. Hello AGDQ got a ton of 2022. really tight, Sim, clean sim, é movement corrida. and just É o packed, just Amei absolutely packed full contra o to Blue the Metal. brim with stuff. So we're going to be talking a lot. We're going to be throwing a lot of information at you. We're going to try and keep it engaging and fun. And honestly, the race aspect is going to be amazing. Someone want to explain the AI manip coming up? Yeah, sure, I can take that on. So right here, they're going to both be attempting to get hit by lasers, and then they're going to be trying Aqui ele já to vai fazer uma manip, né? Ele vai tomar um laser de propósito aí e manipular a posição dos parceiros ali pra... Certo, tomou laser, os dois, né? E aí eles vão manipular a posição dos amiguinhos ali pra... os amiguinhos já atirarem nas naves que vão nascendo, né? Mano, se o Blue ganhar, a galera vai ficar rica, porque tudo... Nossa! Agora que eu vi aqui. É. Now, an Quem interesting quiser thing to ficar note rico, about the shmup, aposta you'll see no the Blue other AI aí, manip que se ele here, one ganhar. doing on the left, one doing on the right. Everybody likes to do a different way, you know? It's all good. But Deixa the eu dar uma interesting thing olhadinha, about the viu? shmups is that none of the Legal enemies isso are aqui. randomized, if I remember correctly. Yep. So everything we do is very, very planned out, which is nice for a speed run because there's a couple shoot 'em up segments and they're all just heavily planned out, and so their movement is going to be incredibly precise and clean. Everywhere they go is with purpose. And, yeah, eles são bem próximos na this is leaderboard. not the entire game, and we have É a quase lot igual o tempo of deles. on-foot segments as Mas, well, which tudo are bem. going to be really, really fun to talk about and watch. A trilha sonora desse jogo é sensacional. Sim, é sensacional. Tem muita boss fight que tipo, dá vontade de ficar escutando 1000 vezes a música voltando. NieR é multiplayer? Tem no Game Pass. Não, não é multiplayer. Campanha solo. O que tá acontecendo aqui é uma corrida, Magion. É um contra o outro, entendeu? Pra ver quem termina primeiro o jogo. Só lembrando que eles estão usando um mod, tá? Que é o VC3 mod, pra garantir aí a RNG e drop depois de um certo boss no jogo. Que aí não depende de RNG e é até melhor pra evento, assim, né? Mas mesmo assim tem uma categoria mesmo que permite o uso desse mod. Apostei meus 67k em Amei. Então bora Amei. Por enquanto, óbvio, eles estão iguais aí, porque esse começo do jogo é bem tranquilo. Incredibly fast runners. This should be a
Muito na onda de vocês e apostei no I Blue. did want to say very quick, I will remind you when it comes up, I'm going to give a slight photosensitivity warning for one of the movement tech that we use. We're going to pick up a weapon Ó, called como eu the Spear. disse, o Let's tempo actually not find deles its name, but no ranking, né, We're gonna da use that to do some speedrun.com really é fast, quase cool igual. movement, but it does cause the screen to flash É slightly. quase igual mesmo. I'll give you a Então, assim, em reminder termos de as well. habilidade, os dois são They're iguais. close. So if I'm not Só que é wrong, uma we rated race, that né? just slightly Muita ahead, coisa but pode it was acontecer na race. Those are both pretty good E aí shoot temos a nossa querida We're protagonista do immediately jogo. thrown into what most of our combat's going to end up looking like. Só queria dizer que também apostei no The Blue. meat and potatoes of the run. Damage glitch. Yeah. So there's pretty much one trick that we're going to always do. It's called the damage Cara, e glitch. na real, You can see both the runners using it eu to acho que você não clear out apostou the no enemies Blue, here você really fast. apostou Essentially, no if you dash in Amei. heavy, you throw Na a real, sword o out, and that Amei sword é does way Amei more ou damage Amei, than pode it chamar de has qualquer any coisa. business ever doing. Você foi na So cor it's azul, just né? melt through every enemy in the game really fast. É que o nome do segundo runner é Blue Metal. Combat is huge. You can already see Blue kind of pulling ahead a little bit, but we'll see if Amei can pick up some of this time. Prologue is in a highly, O Blue é rosa. volatile section of the run, and I expect that there's Exato. very much a chance, like Blue getting hit back there, I think Amei has a chance to actually take the lead back. Other things Close. to note in Prologue Aí is, trolei, hein? Blue actually Coloquei o doesn't nome like do this Blue section no of the run rosa very pra much confundir as because it's so pessoas já, good. é isso. Yeah, I know, but Blue specifically, when Eu I was fui no talking Nick to him, que he's mais like, gostei. man, Prologue, that's the worst part of the run. É, o Nick e Because he Amei. doesn't like how variable it can be. Mas agora já tá and you mais. can't, like, even if Bom, you're ainda playing tem really fast, muito mais Prologue can gente just no do Amei it do que to no you, Blue and then Metal, you're gonna just lose mas. time. So you're gonna Já, see him pelo doing menos a a galera safe deu crane skip uma, here, deu uma apostada no where he Blue does aí. it essentially how you would if you just knew you could jump Tudo up uma here. tática isso, Meanwhile, colocaram os Amei is palpites trying to errados. do the newest of new crane skips. Ah, And then he bom, gives vocês up estão on that vendo one and alguns goes back skips to já na crane tela. skip. E Which você is slightly consegue riskier, cancelar a especially when you don't queda get them com first try. Yes, alguns those are their ataques. real names. Então, Crane skip, and then você afterwards consegue skip. sair out of bounds But e you fazer o get to see on the combo no main ar. screen that nice aerial movement. We will get to do more of that Oh, yeah. long jumping. E o Blue Metal ele já tá um which is pouquinho so na frente nice. We já can do high Amei, jump, mas we é can coisa long de uns jump in 10 this segundos, game. mais ou It's menos. amazing to be sort of have this sort of Esse jogo ele tem muito skip. the overworld. E depois dessa primeira parte do jogo, ela é basicamente out of bounds a run inteira. Small little Assim. moment is going to be one simulacrum of how the rest of the run might be going, honestly. Mas, por exemplo, Where I isso think que o Amei Blue might be fez ali taking de some passar more tudo out risks, of maybe even tudo some escalando ali as downtime coisas. where Blue is gonna maybe E be o taking Amei less tá risks fazendo agora, and going for não é o consistent jeito speed, you know? certo, digamos assim, And, de we'll passar, see né? if O it jogo. pays É off tudo for skip Amei, isso aí. I think it might, honestly. É bem divertido os skips do So real jogo. quick, this is bridge skip here. As a new player, this is like the first hurdle you have to get over. Tem que ter literally jogado algum outro in jogo learning pra to run, entender 'cause esse. The movement's really tight. Ah, So, não exatamente, They você both tá get it pretty consegue much entender a first história, try, mas along tem with some um nice jogo out-of-bounds antes sim, movement. do NieR. Esse aí é o segundo jogo da Yeah, a lot saga. of this run is done. O primeiro jogo ele era de what looks to be PS3, se eu não me engano. Yeah. Deixa eu dar uma It's olhadinha like aqui. kind of, it looks like you could walk NieR there, but you séries. can't actually walk there. You're not supposed to. O primeiro jogo se chama There's the- NieR I só, really like e this ele é section de... you can see it on blue screen. Isso, de PS3 e All, Xbox like, placing the 360. sword and then laser Aí and esse just é o all of segundo this jogo, very, se very, chama NieR Automata. All of these E tem um rooms, mais they novo, happen né, the que é o same order every Retransmissão. time, and we have exact paths for how to move through them, where to stand, where to laser, where to DG. It's all very well thought out, and there's Blue leaving first here. So this is unconventional for Blue. Well, unconventional for most runners, conventional for Blue, but he doesn't do any skip or trick here. He just goes on his merry way. Meanwhile, I mean, the most consistent track is the best. yeah, Os dois estão and that is bem what- próximos agora de novo. O Amei já deu mais uma alcançada aí no que Amei just o did Blue the- Metal the tinha se newest version distanciado. of Engel's swag, which is less swaggy than the old. E acho que Yeah, Já but tem Amei- boss Amei nessa picks up some ponte, more né, time, se eu não me that's what I'm engano. saying. And then coming into this fight, like, we have RNG, which sucks. É o yes, primeiro boss but do it's jogo. gonna É make um the robozão race gigante. potentially Assim more como fun. vários outros boss. Yeah. But angles here are big buddy angles after we attack. After we attack the arms, a big robot's gonna pop up, and that actually has RNG into the A moves. história And do that's jogo é gonna bem affect doida. how A fast they antepassada get dele é through Drakengard, era no tempo And medieval. Era uma criatura jogou uma praga na nossa era e destruiu os humanos, dando origem a esse game. That Da means hora. that NieR é the spin-off da boss saída do for this Drakengard. particular one, it's despite the fact that there's two of these arms here, we really only need to take down one of them, and once you get this to 50% health, you're basically done. Yep.
Já, ambos passaram já aí a primeira fase do boss, né? Agora ele se aproxima. É um boss bem tranquilo, na real. Eles só vão ficar em alguns spots específicos e fazer um bom uso da metralhadora. E é maravilhoso, porque se você só ficar parado ali, nenhum hit pega em você. O Abei teve que corrigir um pouquinho ali, porque é diferente só. O NieR Replicant, versão... Sim, o nome do jogo é assim. É depois desse. Não sei se a história é depois, mas o jogo lançou depois. So when they hold down their pod program, or their laser in this case, they slow down time for all the enemies in the game, basically. It slows down animations, and it slows down enemy attacks. Assassins, não sei, desculpa. A história é antes, né? Mas o jogo é mais novo. O Replicant. Ah, é remake do primeiro jogo? Caraca, entendi. Interessante. O Replicant eu nunca joguei, eu achava que era um jogo novo. Então é, isso aí. Valeu, Ah, então é remake do jogo que só chama NieR, né? Do PS3 e Xbox 360. Going into the next section with a good amount of time under their belt. Very even, yeah. And fortunately, we have to talk about the fact that neither of these runners are... Essa parte da luta eles estão um pouco out of bounds ali, né? Porque dá pra perceber que ele tá flutuando, né? Mas... touching the floor, but yeah, they're both no pipers, so you can get out of bounds here and go stand on either pipe. Aqui, essa parte, teoricamente, né, você pode fazer a estratégia de ficar em cima dos canos ali na esquerda e na direita. Mas pra você validar a sua brincadeira, só é mais rápido mesmo ficar aí mais perto out of bounds. Os 12 números na frente é só por estilo, tem sentido. Eu acho que é por estilo, pela lore do jogo, assim, tal, mas não sei te confirmar. Now we've got some really fun movement. They're going to dash swing into this cutscene, get them a little bit closer. And then they're going to do what's called when you're on a slope and you do this lift attack, if your feet touch the ground, the game says, "Oh, you reset your jump." And we get another one. Eles adicionaram mais um final no game, interessante. O final dessa run aqui vai ser o final A, tá, do game. Oh, Amade didn't get it. So that trick's called Washengles. It's found by Washeng. And it saves a very Eu acho maravilhoso como eles escrevem o nome da categoria, né? Eles escrevem assim, né? Super cool because it's like as you're running around the catwalk on the side of the angles machine, like it's supposed to be a 2D area. So basically what we're doing is like turning that 2D area, clipping out of that area, and like trying to go out of bounds and up to the trigger that we're supposed to be going to, which saves a very small... Tem sentido, parece que o número é a raiz quadrada de 1.5, então é como se o jogo fosse... Caraca, obrigado aí. Tem quantos finais? Esse NieR aqui tem... Podem me corrigir aí no chat, tá? Mas... São 3 finais? So what you might see here is either runner might start spamming their menu, because when you open your menu, there's a brief... Ah, não, verdade. Tem A, Z. Tem a categoria até, né, que vai de A a Z. É que eu me baseei pelas categorias só. Que é A, Z, E A. So it's not just when you're in a flight unit. You can see the same effect happen in other parts of the game. Blue didn't seem to get stuck on the attack. Nice. A run de todos os finais é bem interessante, porque é bem longa, né? E tem que terminar no final esse, se não me engano. Yep. This is still pretty close. This is very close. And really clean prologue so far. Yeah, very clean prologues, no punches. Honestly, you can't ask for a better prologue for a race. Yeah. And this, as I've said, like, prologue is just the beginning. It's like a puddle
in the vast ocean of this run. This run is so volatile. Três It são has os so much principais. going on, so Eu many acho que os tricks, mais it's fáceis de so pegar é o dense. E e o A, And, né? like, the combat is hard and Tem intense, dual and Z, it né? requires a lot of precise inputs. The skips Os require dois passaram require a lot of do... precise input. There is a lot of room for the players to move forward and back in terms of like position relative que o Runner falou que agora eu vou para o próximo boss, que é o Menu On Boss. to our second, third. I E don't se know how vocês long verem na that tela boss is do Blue actually. Metal It's the main aí, boss. ele tá com um pequeno There's mod a lot ali, of bosses in this game. Yeah, com um there are. textinho voando na tela I was dele, gonna a call M it the second. caindo, It was like, no, there's like e 3 Marxes and then angles. Oh god. Bran is the best girl. So what is important here is that as we go through these menus, one of them is to not connect Olha o to jogo. the network, and this is Não mostly parece. as like a Tecnicamente, o diretor do thing jogo não for considera um consistency remake, in ele vê como runs, uma but atualização, por isso é como se fosse usually in uma casual patch. play, you can pick up Vulgo the versão bodies of other players and 1.2, get special 2, benefits 4, from those. In speedrunning, at least, we don't usually either need to take use of those or Quantas horas this de can be jogo in para some ways completar manipulated tudo? Se in for game, todos getting os the extra benefits that finais, you wouldn't otherwise have os in just like do A ao a Z, new game run. a But speedrun, you'll also né, notice o in World some of the Record, menuing, é we've enabled a 5 horas e setting called 57 minutos. self-destruct, and E é self-destruct do is one Amigo, of those inclusive. very fun Na tools dificuldade normal, that né? we use basically Na dificuldade everywhere. hard já é So mais spear 2 horas a dashing is a mais, é thing, 7 horas e pouco. and we'll Mas see essa that run do Amei foi bem fora da There's a curva, Swiss então army knife. entre We're actually 6 gonna horas e immediately 7 use it horas, to digamos stop assim, moving, so we can do a dialogue exactly. console here. pra completar Like, that's how todos os quickly finais do that jogo. E em speedrun, né? ability Agora becomes jogando super important. casualmente assim, não It's faço used, it ideia. essentially stops whatever animation you're doing, and it lets you continue doing aerial like momentum if you're doing a plunge or something. So both runners use it to skip a dialogue there by standing still right before the trigger and then talking to 9S. Tem algumas There's a estratégias mechanic they're gonna use de a lot, skipar where if the diálogo text nesse box jogo e eles opens vão and you fazer walk isso into a bastante dialogue porque trigger, it muitos doesn't play that NPCs falam dialogue muita trigger. coisa e te tomam And they're muito going to tempo. use that a lot because characters in this game like to talk. E é mais rápido Like você the next atacar e two dar um rounds, dash buddy do que wants. você correr. They Então run vocês at vão ver each que os other and hit runners, each na other maior real parte hard, do and then they tempo, just nunca come vão out the estar só other correndo. direction. Yeah. Mais uma telinha de I think navinha. that on Eu acho interessante A que o good jogo ele tem majority bastante tipo de gameplay, né? The skips in this run De are nave specifically clássico, skipping dialogue. às vezes Wreck and Slash, às vezes você tá em uma tela um pouco mais ação e aventura, assim. E às vezes você tá até com uma câmera de topo, assim, né? Às vezes parece jogo de plataforma também, o jogo vai mudando Now that we're back in the bastante. flight units, more killing of enemies here. Again, these are all pre-planned and pre-arranged, so Blue Metal does have a good strategy here of like taking these Tem um guys final out que é quickly. morrer no prólogo, realmente, tem uma categoria que é Yeah, both prólogo, runners doing it. These inclusive. waves are all fixed again, so all they just memorization and using their newly obtained pod program, which they didn't have last shmup, which is the missiles you see them firing. Those flyers, the one Blue just killed, those can give you some RNG, the big ones. They can spin and lose you time. It looks like neither runner gets that. Nice, no Beyblades today. This is such a Let it close rip. race. It is, yeah. So there's a fun cutscene skip coming up. I mean, literally just how they skip the cutscene is fun. You can tell by where 2B is in her standing animation or where 2 bits of their flight unit Eles overlap. conseguiram skipar essa cutscene e parece que você tem tipo só um Literally tempinho pra her fazer isso, standing que é quando ela tá quase partially up. subindo. Aí. And I think Não it's so entendi por funny que that que it's colocaram só esse tempo pra poder It's such a passar. short cutscene Mas skip, é but, isso, like, já estão that's where saindo these Out of Bounds. margins E já are. já vocês vão Like, ver o Out of it's Bounds so mais close. tenso ainda. You have Yeah. to be saving as much time as you possibly can, otherwise you're just giving it away and like, Oh, oh, it looks like Blue messed up the plunge there. Oh, God. Mas como eu disse, eles Okay. sempre dão So they um punch ataque, from um the top dash, of his um ataque, um building, dash, e sai which is voando com os pretty ataques pra sair Out of Bounds. Something that they're both going to go do again, and Blue messed up the first time, was there's a slow walk into a lot of these new areas you're running into, and those areas, they have that slow walk, and then they play the little Sempre discovery um cutscene you have to skip. If you're doing an socão e um dash, attack socão e um into dash. where you would start slow walking, you skip the slow walk, which saves about like 2 to 5 seconds every time. So here's Blue going into another one, dash punching into it, the shortest attack he could do. But he gets it. It saves just a little bit of time, but it also just looks clean. Speaking of Olha, eles dash falam com punching, um what the heck are NPC they doing? e antes dele Oh, terminar yeah. de falar, você fala So com right outro e here, aí você consegue They pular o both diálogo punch and de someone um skips deles, some pelo dialogue. menos. Again, they do that a lot, but their general form of movement that they're going to be using right now is dash punches. So in Prologue, they were dash chaining, which is just dashing and then dashing and then dashing.
But now, because they have bare fists equipped, Vocês vão ver ainda. Eles já estão saindo out of bounds em várias partes aí do jogo, mas assim, ainda é um out of bounds tranquilo, né? Digamos assim, em algumas partes. Other than that, they just grab some quests and Tem uma colisão ali e tudo mais, they're tranquilo. required. Mas já vocês vão ver we have onde eles these all vão parar mapped pra out, te ouvir. obviously, as you would imagine. This run is pretty optimized. I hate dash punching, just as a side note. I love dash No, punching. It's so good. doesn't matter. It's going to be replaced soon for the superior movement, and then the worst movement after. The best But movement. that's opposite opinions. Anyway, picking up those items very quickly, and this is actually on Blue's screen. What I think is a pretty interesting part of the run that people don't talk about a lot is very specifically targeting some of these enemies to aggro them, and then killing them as quickly as possible, right? So he's going to try and get these in the fastest way possible, and May kind of screwing up a little Os bit. inimigos eles só mataram porque o objetivo dessa parte é você recolher, né, os suprimentos. Typically, at least what I did and what Blue did, is you run into the middle of them and then you pod fire at the big one, which is the one you can typically lock on you first. As soon as you start attacking one, the 3 that have the items you want are the only ones that get mad at you. So then you just fight those 3 and off you go. Caraca, já foi 20 minutos de Really run. unique property. Quando o jogo é bom, like, você nem vê o que eles sometimes estão fazendo, it's né? very easy to get lost in that clump of enemies O and True just try Final to fiz determine chorando, which ones you need to kill or not. And like the strategy that Blue came up with just like pod firing and seeing which ones aggro to you, like that's incredibly handy. And I know for myself. Terminarem as quests e eles vão utilizar também as recompensas pra upar a espada. Já uparam, no caso, né? O Blue Metal ali, o Amei tá indo but they give us enough materials to upgrade Ou já our upou, eu não sword vi. to Mas é isso. Virtuous Contract level 2. If you hear us talk about this, it's going to be VC2. We're going to upgrade it later to VC3, hence VC3 mod. There you go. E bom, vocês viram que antes eles estavam tipo dando soco e dando dash, né? Agora eles estão fazendo um spin com a espada ali, porque agora eles estão com a espada equipada, né? Antes eles estavam só com o soco equipado, digamos assim, né? Sem nenhuma... E no caso é mais rápido do que o dash com o soco, esse dash com o spin. Porque o spin ele te manda um pouquinho pra frente, né? O soco manda um pouquinho também, mas não tanto quanto o spin da espada. Yep. Yeah, it's going to be a big deal trying to make sure not to look at enemies, to keep your beelines nice and straight. You want to go point to point, corner to corner. It's a big part of the routing for this, is just knowing how to run in a straight line. It sounds so easy, but it's like, oh no. Look at this terrain. Like, they have to find the straight line. Final da run, to be vai estar... It's a big thing both of these runners are really good at. And there's different strategies Tem that go noção into de that too. Some people look at espaço the sky, e some people tudo, look né? Girando a around, run like, inteira. you can very much play this like GoldenEye in some ways and just kind of like beeline without looking. But we are going up to the desert. O nome area. do Here chip we're se gonna chama pick up a few Resilient Chip e eu juro que eu escutei ele falando Brazilian recoveries, Chip. melee attacks. Vocês viram um Blue Metal aí já saindo out of bounds, é isso que eu falei, galera. A run inteira é tipo isso. Not only for combat Olha onde o sections, Blue but Metal tá. specifically for one of the plugin chips that we get. Yep, Blue's out of bounds again. Eu amei, chegou aí agora também. If you want to double check, you can see May do it. E apostou no Blue Metal, olha lá, hein. Pod launch. As odds estão 76% de aposta Now, no one thing that I Amei pointed out about the e movement is that 24% no all of Blue the stuff that Metal. we do have these bases and these different Se o Blue attacks, Metal and luckily ganhar, for us, the vai walls are bastante very, dinheirinho very, aí. very thin. Yes, very. And we have a nice sword that's going to cut right on through. You're going to see Blue about Estamos to go out of bounds. oficialmente out of bounds, Boom, there we go. exatamente. And this skips a huge cutscene. But the movement now is going to skip a very small cutscene, which is funny because it's infinitely harder to do. Yeah, you could never do this casually. It takes a lot of practice to do the one Blue's doing. And they went for right side, he got left side. Okay, that's good. Hopefully You'll hear us say this a few times as well throughout the run, but like walls are pretty much Galera, hip. as we've said before. And O Amei caiu out of bounds ali, então ele perdeu mais um pouquinho de tempo agora. Agora o Blue Metal conseguiu se distanciar um pouco mais. Dang, so that's one of the Boatos que se autodestruir deixa o personagem mais... areas is that like, there's a very narrow path along here in this cave, and like nice recovery. It's very common to fall off like that. Beautiful recovery from Amei, though. Tenho fé na câimbra do dedo do Blue. Não, tem bastante run pela frente. Mais ou menos uma hora de run ainda, pelo menos. Eu não acho que eles vão terminar a run em menos de 1h20, sabe?
Just trying to find some Com certeza things não vão everywhere. terminar em menos de 1h20. I love Yeah, these the sand out- slides. Mas também eu acho que eles não Yes, this is passam do the only estimate time de we're 1 hora e gonna meia, get to não. see them, so enjoy them. Sand sliding Yeah. is And pretty much the specifically with only time we don't go point to point. Yep, specifically Deu with vontade that de fazer sand o slide and NieR, vai em laser frente. Tem combo farpas. that Blue just did, those flying machines have É um jogo a maravilhoso. very small percent chance of dropping a taunt chip. Eu não conheço Taunt nenhum chips BR que help faça run de incredibly NieR amount, Automata. an incredible amount with the Mas tem bastante BR que faz damage output that run we de jogo get, de but ação, also que the é o caso damage de NieR, né? that we receive. It enhances the E natural ability from the pod by de repente spamming alguns podem te flashlight dar algumas onto an dicas enemy. aí, That mas action of é spamming maravilhoso o flashlight jogo, onto the nossa. enemy taunts the enemy. Eu sempre tenho vontade de fazer run de With todo one of jogo que eu these plug-in assisto. chips for that increase our taunt level. Esse é o meu drama, That inclusive. Eu increases the tô amount sempre treinando damage that 50 we mil deal and jogos, also the damage e that aí we eu faço run de receive 1. from É those isso. taunted enemies. And part of VC3 mod is by showing us that full potential of here are the chips that Mas we vocês can podem get ver, from eles those estão enemies, and we can get muito the out of bounds maximum nessa parte. rating from those E o chips, Blue that tá way we fazendo can get the most amount of damage muito from them. perfeito a movimentação out of bounds So I was dele, about to say nossa. we're back out of bounds again. Yeah, Blue's already out of bounds again. You're gonna see May doing something similar. Menos de to Ciro get into Sam, out aquele of jogo pit. não tem mesmo. We're skipping a ton Mano, of não, robot inclusive walking a... around and us having to get triggers, but there's one trigger we need, so we do this insane out of bounds to go grab it. You can see on the mini map when he gets it. May knows how to do this trick, but instead he's going to do a slightly different. Oh, did Blue mess up? Uh-oh. Blue didn't get really bad. Oh, Tá. Blue missed O, the wow. Okay, so there's Okay. a platform trick. Okay. There's a platform trigger that Blue o has Blue to se hit in ferrou order agora, galera, é to isso. start the sequence He knows the in backup, though. Adam Pit, but it looks like he missed it on his plunge Ele conseguiu? down, so he has to climb back up, What? get that Oh my platform, God, fall that's- back down. They are That's close huge now. for a man. Wow. It is. So what I was gonna say is As that long as May I'm does a making totally this- different. Meu amigo, é isso. Oh my god. The Porque os spaghetti comentaristas from aqui já both tinham falado que, tipo, tinha cagado, porque assim, ele tava out of bounds. E pra ele entrar em bounds ali, ele tinha que entregar a cutscene, né, digamos assim, que tá num espaço ali com um plano de ataque, que o Amei acabou de conseguir fazer. E o Blue perdeu esse plano de ataque. Só que eu não sei exatamente o que ele fez ali direito, ele conseguiu ainda trigar depois os inimigos. Ele deu uma voltinha na parede e pulou de volta. Mas Ciro Sam, meu, eu nem tenho acesso ali, eu tenho um HD, imagina o longe daquele negócio. Eu gosto muito de Hollow Knight, mas não consigo nem chegar perto do... Ah, mas cara, ninguém começa muito bom assim. Você pode começar melhor se você de repente já tipo, tiver muita familiaridade com o jogo, né? Mas de qualquer forma demora pra chegar no nível assim também. Não é como se o Fireborn também já fosse um monstro desde que ele começou, né? Eu também nunca joguei o Replicant, né? O mod, se eu não me engano, ele funciona agora depois desse boss. And starting that as soon as possible is very helpful. Also, Blue is making short work of Adam here. Eu jogo Randomizer, eu jogo no Prime, até hoje nunca fiz um sub... Se você joga Randomizer, quer dizer que você entende bastante do jogo. É um começo. Adam has no chance to do anything. Basically, we skip some of his cutscenes, we skip everything. He barely fights us. And that's how a lot of Outro skip que o Blue fez ali é que aquelas plataformas quebram, na real, mas se você fizer esse tipo de movimentação, você consegue passar por cima delas e sair da arena tranquilo. Eles ainda estão bem próximos, eles estão que uns 15 segundos aí de diferença, 15, 20 segundos. They're still really close. Beleza, Conquer, bonito. Aí sim, siga o conselho do Conquer aí. Tipo, não comece a speedrun achando que você vai pegar o World Record, sabe? That's really funny. E de repente você não precisa nem aprender a run inteira, assim, tipo, com todas as strats mais otimizadas do universo. Você pode até conversar com o pessoal para saber o que é mais difícil de aprender no começo e tudo mais. De repente você não faz as coisas mais difíceis, sabe? Você vai fazendo as coisas necessárias, né? E de repente você vai incluindo algumas estratégias mais difíceis depois. Realmente ajuda muito, igual o Conquer falou. No talking to Commander today. O mod que os runners colocaram nas telas de load é maravilhoso, né? Uma mensagem.
And you'll see Amei going for a slightly different trick, but he got it. Nice. Skip frame perfect. Frame perfect. Só sete desenhos só. Começa naquela musiquinha do Naruto e out of that same way and get it slightly faster just because you don't have que to é climb up isso? to that Rodando na box, tela do set it Amei. up, clip out. Here, Amei can just immediately start Boa noite, clicking out Falcão. and Valeu aí heading por to, aparecer. the save load point. Wow, that trick is like GDK that is speed. recent, that is hard to do, and it saves very little time. But he just goes for it. I didn't even see him practice that one earlier. He just like keep did going it. for these Oh my. swaggy strats, and I'm losing it, dude. Amei is a very risky boy. I mean, for as much as Blue Metal likes his consistency, you gotta respect the risky strats that Amei uses, because like Amei needs as many of these as he can in order to gain back that time against Blue. Dia aparece, And that's Mochila, not to say confia. Blue is playing everything safe, especially as we're coming up to super risky coaster skip. Yeah, true. This could be a deciding factor in the race, honestly. And I hope both players get this, but I do kind of watch with Bom, além dessa dread and movimentação que eles estão anxiety. fazendo out of Basically, what bounds, they're doing assim, right now, by the way, is eles precisam ativar alguns any triggers no movement jogo, looks a por little exemplo. wonky, Ele tá a little passando tudo out wacky, of bounds aí, mas na real era pra ele entrar pelo esgoto, por exemplo. Aí ele vai entrar na escadinha ali no esgoto, por exemplo. Acho que na tela do Amei vocês devem ver que ele deve ir pra lá agora. E aí você ativa o trigger do jogo pra conseguir continuar, né? Senão você vai até o final, né? E o jogo não continua a história. Porque todo jogo é meio que programado assim, né? Você tem triggers, né? Gatilhos, digamos assim, pra ativar a próxima sequência de onde você vai. Né? Óbvio que funciona diferente dependendo do jogo, mas no geral é assim que funciona a programação dos jogos. I don't know what strategy this is, but Você tem essa área aqui, para liberar essa área você tem que ter passado por essa parte aqui antes, por exemplo. Aí por isso que ele foi ali no esgoto rapidinho, deu uma descidinha na escada e já subiu, o jogo entendeu que ele passou por lá. E aí ele carrega, por exemplo, a próxima área, o próximo objetivo. He just said technical. In the pre-show, privately, it looks like he's getting a safety save and trying to reload the save, but that does give enough time for Amei to go out of bounds here and cross sort of this river, and that's a good setup for the next big trick here for roller coaster skip. So for coaster skip, they're going to grab a bunch of triggers, and the most important one that they only have one shot at is to jump on the front of the coaster, but not actually ride the coaster to hit a trigger. If they mess this up, they ride the coaster and they have no choice. Nice, Amei gets it. After that, you're on a timer, essentially. You have to get a couple more triggers and then that timer starts. The coaster's rolling and you ain't riding it. So in this spare free time we have, we can do Aquele de Amusement Park é maravilhoso. Sim, assim como várias outras. The spear's good. Literally running the same way that we came in from this area just to grab a weapon. And killing a few enemies along the way. Unfortunate on Blue's end. Bom, o Amei passou o Blue agora, tá, galera? E o Amei vai fazer algumas strats. Blue trying to catch up instead, and Amei's going to be going for these risky strats. É que assim, por que ele passou o Blue? O Blue ele fez umas strats um pouco mais safes antes. E o Amei skipou algumas coisas que o Blue pegou. Porque o Amei sabe, provavelmente, que ele tá atrás. E o Amei vai fazer umas strats bem mais riscas que o Blue agora. Então a gente... Blue's gotta make up that time somehow. Blue's speedran restarting this game and getting back into it. So there's a bug that he's gotten a few times where his game just goes down to like 50 FPS. And did Amei... Oh my god, no! Well, they're even again. Amei didn't pick up the spear. O Amei esqueceu de pegar uma lança ali. Ele tava fazendo as stats mais complicadas, né? Tanto que ele já tá aí na luta contra o boss. Mas ele esqueceu de pegar o item. So what Amei tried doing was getting out of bounds to that spear, picking up the spear, but at the last moment he tried changing the AI behavior. Porque o Blue esqueceu de pegar uma lança. And it looks like he missed getting the spear. The spear is a Ou foi o very Amei que crucial esqueceu? weapon, Cara, deixa eu especially for the prestar... Bogart fight, because you can get some extra movement at the very end. But I don't think Amei's gonna have to do that after the theater. That's gonna be a lot of time, yeah. Blue can still make it out of here.
Especially with how fast Blue was in getting the game. Não, o Blue ele só voltou pra pegar item de backup pra fazer algumas threats depois, eles. Quem esqueceu de pegar a lança mesmo foi o Amei. Just for a little bit of consistent movement. And yeah, this spear, by the way, in a minute or two is the thing I was talking about earlier with the photosensitivity warning, just as a warning. Please grab it. Okay. Ele tá no próximo. Vou entrar na boss fight agora. Eu amei, ele tava fazendo stretch bem mais risky que o... On the crucifixes here, just sort of really needing to get those in a line here, but I don't think that was lined up perfectly in terms of getting them all in a single shot, but moving on to another phase from Bovor, just melting her with DGs or damage glitches. Yeah, this boss, you essentially can threshold her immediately everywhere. You can actually do too much Perdemos. damage to her, and it'll É make her isso. really slow O Blue attack. passou. O Amei morreu pra boss. No finalzinho. So we normally, Foi o que eu falei, né? O Amei ele começou a fazer stretch bem mais risky. You did too much damage. Oh my god. But Blue's the real time save for Blue is coming up right now, where May has to go and is not able to do the movement here without the spear. De hacking é And muito has to go and pick legal. up this. What the heck is going on Blue's screen? Why are the ladies still out? Yeah, that happens. It's something you don't see often, but if you do too Mas much o damage, Amei it's a ele tem random strat attack, de and backup, né? they E ele don't vai expect fazer, you to do óbvio. too much damage. But now, this is rare. Like, Amei has to go do this backup, and I'm pretty sure neither of them really knew this backup 110% by memory. Esse boss aí é aquela vilã do filme Both Robôs. messed up coaster in a totally different way. But they both Tem did the mesmo, backup, Elias. so I know Os they boss both desse know jogo how são to muito do bonitos. We'll see if Blue can do. Eu te recomendo assistir também uns vídeos em câmera lenta, assim, de combate, sabe? Porque it's really hard without é muito speed. legal. Yeah. Although there are a few different ways of getting through that door. Yeah. O Blue ele com certeza vai conseguir matar a boss, provavelmente, porque ele pegou mais alguns itens de upgrade, ele vai ter um pouquinho mais de dano. O Amei ele tentou ir mais risky porque ele tava atrás, né? E... Bom, morreu. Aí agora ele vai ter que fazer a stretch de backup pra entrar na luta e conseguir tranquilo. And trying to clip out of bounds from basically the other side of the door as it's closing, so it's very close on timing. Yep, and we see Amei doing the clip out here. You just plunge in the corner, and he's gonna equip his weapons. The thing that Blue just did. O Blue conseguiu já clipar a porta ali e passar, e é isso. Agora o Blue tá uma quantidade considerável na frente do Amei. I didn't see what Amei got, but he got a melee defense. And there we go. Blue got out of bounds here. That's basically skipping the dialogue. Oh, no. He can get this. He's actually still ahead. O Amei ainda tá na frente, eu tô com o Blue. Yes, he's doing it. Oh my god, he's ahead. If he doesn't O Amei derrotou o boss com... Ah, ele usou o Self-Destruct, entendi. É, então ele tá bem na frente, né, na real. Achei que o Blue tinha morrido também. É, eu também. Valeu assim. I really wish we had like heartbeat monitors on both runners, because good lord, they must be like stressing out. Entendi, mas ele perdeu tempo com o Self-Destruct, né, assim, porque ele teve que correr uma parte do mapa de novo e pegar a lança de novo. O Blue não perdeu esse tempo. Oh my god, their heart rates right now, because not only is it a GDQ run, not only is it a race, they both have to do backups. Like... Yeah, no, I do want to point out that they SD'd at the Do end que você tá vendo o futuro, eu acho, for a teu very feed tá specific reason, which is to adiantado. set up a trick coming up in a little bit, and then they took a small Vou dar uma recovery olhada because you aqui, can't pera. SD when you're at no health, Why are they basically. SDing? They're gonna SD because they're gonna do a little trick here where 2B kind of squids up and she's gonna just sloop on past this sorry, sloop on. What the heck? O quanto eu tô no futuro aqui. Okay, so Amei does that trick. Amei does is something literally only Amei does, because if the animals are in the right place, they can be kind to him, and they were kind of in an okay place. It is just to make the lines a little more straight. But what you'll see both of them doing right now, and we kind of didn't mention, normally this is what we're talking about here, but they're spear dash. Será que eu tô no futuro mesmo? Instead of having to move that box out of the way to walk through that entrance in the gate, you could basically just plunge. Tô bem no futuro. Desculpa aí. Deixa eu olhar outro feed agora, meu Deus. And tap SD, and you basically go through this opening in the gate. Yeah. But both of these guys making it into resistance camp, like Yeah.
May might be ahead, but not too. Oh, Blue had to take a medium too. Yeah, Blue did have to take medium, so he's going to maybe have to take another hit. Deixa eu abrir o So chat that em outro SD lugar sets aqui up pra eu for a poder olhar really um outro feed, pera. really interesting precise trick. It's frame perfect, and basically when you die or when you SD, you have like a certain amount of invincibility. Acho que clears, agora o right, homem when you're morreu, standing hein? up. And so what this allows is for us to maintain momentum, and Oh, doing meu that at Deus, the eu time esqueci we que eu do tô it no during futuro. before allows them to get hit, but it all depends on... Oh no, Oh Bom, é isso. no! D colon. Is he gonna keep the Brincadeira, tá, viscous galera? oil? Foi or- Death Warp. I'm kind. All right, so everything Shabi said just now is a lie. Yeah, it's a lie. Não, sim, That was a assim. Death Warp. Morreu, mas Blue's morreu gonna de do the same propósito. thing. Foi Death He's gonna Warp. try to get hit twice by slow mowing. Oh, and he gets Oh, it. nice. That was amazing. Even with So the medium. that is actually a precise trick. Trying to. So usually critical health. Ah, e eles you estão can bem just get próximos one agora, shot by então. pretty much Bem anything. próximos. O Amei tá na frente Critical ainda. health is like, I think, 10% Mas... to 25%, less Bem than pouco. 25% of your HP bar, and in order to basically have the animal hit you Diria uns and 30 have you segundos die, aí, vai. like you need to go through that critical HP threshold if you have too much HP. And we saw that Blue was able to get hit once on, or twice on one single attack. O barulho da 2B fazendo um ataque é Pretty maravilhoso. nice and pretty impressive because you wouldn't Na situação necessarily think crítica. that one attack from the animal has like multiple chances of hitting you. Caraca, mano, essa movimentação com espinha é muito It's louca, something that assim, you don't ó. need to do super often because we almost always just take one small. But if you don't get the small, you gotta take the medium, and it's still Exactly. faster. But I mean, I gotta hand it to Blue. Like he's motoring here, getting slightly closer to May than I had originally seen from. Dash, the beginning. ataque de I mean, espada, May was mais almost at lança. resistance camp É bem before, bonito, and sim. May slowly coming back to. Yeah, but May's also taking an unusual line that he takes. He says Oh yeah, that it's what is this? A dub em line? inglês é avoid- boa, it assim? says it lets him avoid Angle's feet RNG. No, apparently he didn't get set buttons. You know, let's just say maybe that worked. I'm not entirely sure. He's the only runner who does that, to my knowledge. And Blue doing the normal way that everyone else does, which is the one we did earlier. This is one of my favorite skips in the run, honestly, because Esse it's so pulinho aí simple, but it's que so o true. Amei já deu, né? It E like looks o so easy because all you o do Blue is Metal just, vai dar there's a agora little aí hole in the wall na for some parede pra subir whatever na reason, escada. and you just double jump through it. Na real é um skip, Yeah. porque tem um buraco na Or parede ali, seja lá por That quê. day, and they patched it. There's a backup. You can just jump Yeah. over Ele the wall. consegue subir na escada. On your, This wall on here your is very specific, tall. on There your you go. specific copy, they patched it. Cara, eu Yeah. tô olhando Okay. 3 Double feeds lift over the wall, diferentes, it's e os pretty 3 estão em Might tempos be a diferentes. Blue kind did. of day. Let's see. É porque eu preciso escutar os I mean, it comentários is Tuesday. das pessoas lá. It is. It is Tuesday. Aí eu tô indo pro futuro, voltando pro passado, ficando no Oh, no, They presente. both have to back it up. It's patched. It's Okay, they both give really clean backups. The backups Cuidado are pra one não of the bugar a only places you need matriz. to double lift again. We mentioned that tech earlier, É. but it's just tech to get better. Exactly. But instead of one of the techniques of going through the wall, you basically go over the wall because it's just that there. there is O Amei ele nothing não to tá keep you dando in dano that suficiente arena. ali no boss. Oh no, May didn't do enough damage to Angles. Oh my Ele- god. No. They're Conseguiram. They're Tá, eu tô no They're futuro. actually gonna be even Mas after enfim, the sword. spoilers, They're galera. both Da up, próxima they vez gotta eu sit tento in a me corrigir de specific novo. spot and use your pod program, and that shoots all Mas vision os dois to estão you. iguais agora, Angle's porque like, o oh my- Amei okay, we're good. errou um pouquinho a Yeah, stat de yeah, buff ali na They're luta. tied. Wow. Going E into literally the hardest skill. o. Or at least one of the O most Blue conseguiu complex. alcançar. Vocês They're vão ver aí, just- eles estão tipo bem iguais. O And Amei also, tá this tipo, is the sei first lá, time this one's been 3 on segundos na GDQ. I think frente. maybe it was on during the anniversary race. Duck e This Doutor definitely Estranho no was involved multiverso. when Full As Stars coisas was fugiram um pouco de For sure, controle. for sure. This is new tech. This is or- Muito this bem, is gente, não sei. Zoomer technology. Temos a Kira Buckland como So, the 2B, skip ela é that uma everyone excelente started dubladora. working towards here Ah, is cara, called sim, Extended você deveria Dialogue correr o Storage, jogo, which is mano. found by Aloyard. Ou, And it não lets sei us se skip você é a homem ou really mulher, mas long enfim. talking Você section. conhece muito do that jogo. we used to just sit through and just wait E for. parece gostar bastante do jogo. So you're gonna Bem see both para of them do some speedrun really race. snazzy movement over the roots. That movement's actually Oh, pretty that's hard. E aí você really comenta good. no Tree próximo It's like evento. hard Olha lá. movement. Oh, a May didn't. Okay, so what both of them need is they need to plunge to get this dialogue, and then they need to come back up. And a May isn't plunging to cancel this dialogue. That's important for triggering Skype glitch. Okay, a May gets it, but Blue. Oh, and he falls. Blue taking a slight lead So here. Blue's Ah, getting the lead eles here doing EDS. Trocaram So um the next part of the skip pouquinho is they só need to go and talk to de the rota stamp com o skip collector, ali. who, if you're like E me, I have no idea who o that is. Is some Blue guy tá um over here pouquinho na just frente agora do Amei.
Did I may not get Skype glitch? Eu gosto bastante, mas não ao ponto de querer correr. I may not have gotten Skype glitch. I don't know. It's been a long time. Well, when he fell down, I think he did get Skype glitch. Okay, I'm not sure what he was doing. Either way, this is the stamp collector. You need to kill this guy while not pod launching. I have no idea what that was. You need to kill this guy while talking to him. Eu prefiro experiência... Ah, cara, mas assim, isso que o pessoal, tipo, às vezes fala de que speedrun é você não experiencia o jogo por completo. Eu sou bem contra essa ideia. Eu entendo que você não faz tudo que tem no jogo no speedrun, porque você quer terminar ele o mais rápido possível. Mas... a speedrun, tipo, salvou vários jogos pra mim, assim. De que eu já tinha jogado várias vezes, já tinha feito tudo que tinha pra fazer no jogo. Só que você ganha, tipo, mais coisa pra fazer no jogo com speedrun. Assim, na minha opinião, né? Pra mim, você fazer speedrun do jogo é uma forma de você experienciar o jogo também. Is the one you have to hit A on during the cutscene, and then you enjoy this cutscene. Só fazer cutscene. O problema é que não é todo jogo que tem categoria 100% também. Então eu até entendo o argumento. Mas... a não ser que se o jogo não tem, por exemplo, na categoria 100%, eu acho interessante também, mesmo assim, né? Você terminar várias vezes. Eles vão zerar as várias vezes que o jogo pede. Não, é Rococon. Até tem categoria com todas os finais, de A a Z, mas eles vão fazer só um final, que é o A, nessa categoria. Para fazer uma speedrun, você já tem que ter o conhecimento do jogo. O papo de quem faz speedrun não está tendo experiência completa é balela. Assim, eu entendo a opinião. Eu não concordo também. Porque realmente eu também acho que você tem que ter um puta conhecimento já do jogo para fazer speedrun. Pelo menos para ter um, tipo... começar bem já e tal. Como eles determinam as categorias do jogo, é a comunidade que determina, Mono. A gente que joga o jogo quem define as categorias. Mas óbvio, né? Geralmente tem N%, que é você terminar o mais rápido possível. Mas, por exemplo, você terminar o mais rápido possível esse jogo é você fazer o final do prólogo, que é muito curta a run. E aí não é muito atrativa. Então não é a categoria principal nesse caso, por exemplo. A categoria principal nem sempre é a mais rápida. Tá? A categoria principal é sempre o que a comunidade acha mais atrativo, digamos assim. Mas quem define é a gente. Cada jogo tem as suas categorias diferentes aí. E depende muito de jogo para jogo também. Amei with three eyes. na telinha do Amei. O problema é que tem pessoa que acha que Renner nunca jogou o jogo normalmente. Assim, novamente, não é o caso da cinza aí. Eu sei, com certeza deve conhecer sobre speedruns e tudo mais. E eu entendo você fazer tudo do jogo. Eu também gosto muito de ser completionista. Não sei a palavra exata, porque, enfim, eu não sei português, pelo jeito. Eu gosto muito de platinar os jogos e fazer tudo que tem pra fazer nos jogos. E depois disso eu começo a fazer speedrun, geral. Nem todos, eu platino antes, mas, tipo, eu gosto de também fazer bastante coisa no jogo e depois começar a fazer. Pensei que a principal era a mais rápida. Não é. Nem sempre. Pra fazer speedrun, tu não tem que treinar para. Sabe por que não é, Elias? Porque assim, às vezes, igual no NieR, você pode terminar no prólogo. Ou alguns jogos têm categoria New Game Plus. Ou alguns jogos você consegue simplesmente warpar pro final dos créditos do jogo, no começo, assim, você tipo, nem joga o jogo direito. Então, nem sempre é mais rápida, a mais jogada ou a principal. Pra fazer speedrun, tu não tem que treinar várias vezes. Não tem que jogar infinitas vezes, até tudo mais ou menos assim. Acho que... depende. Mas sim, a gente experiencia muito do jogo. Por isso que eu falei que speedrun salva vários jogos pra mim.
porque eu tenho a experiência de rejogar o jogo de outras formas. E assim, tem jogo que eu nem consigo mais jogar se não for por speedrun. Eu entendo o que você diz e digo que assim, jogo que você escolher, mas novamente Automata, eu gosto de observar. Não, realmente, assim, eu entendo completamente o que você quis dizer. E é válido. Tem jogo que a gente realmente não tem vontade, que a gente quer ficar jogando e completando tudo. E eu tenho um jogo que é assim pra mim também, assim, por exemplo, alguns JRPGs. At least the rest of A ending. And the tools that we use for that is one of these chips called O N% do A Link to the Past, se não me engano, dura 2 minutos, então a categoria principal, exatamente. Resilience basically helps us whenever our player is at either full health or over 80% health, we don't have this sort of knockback, stagger, I guess animation you can call it, once we get hit from enemies. So therefore, the less time that we are throwing out damage glitches, the less damage that we get to deal to bosses or to enemies. Deixa eu dar uma olhadinha novamente, né? Mas pelo feed o Blue Metal parece estar um pouquinho na frente ainda agora. Eles tinham se igualado naquela boss fight, né? E depois o Blue Metal passou um pouquinho a mais porque ele fez um skip a mais que o Amei não fez. They are close. I'd love to explain this when we get to the castle, if you don't mind. We'll be getting there in just a few seconds, but like, I mean, going through the forest here, it's pretty much a beeline all the way through. There is some very weird nuances between the rock terrain and spear dash. O Blue Metal tá definitivamente, sei lá, um pouquinho na frente. Over some of that terrain, but others, like, you need to know. E novamente, né, eles estão aí fazendo um monte de skip out of bounds com a movimentação do jogo. Bastante jogo que é de ação, assim, tem uns skips out of bounds. A Bayonetta é um que tem uns skips bem parecidos até, assim, de movimentação aérea, né, com os ataques. Bayonetta é muito bom, inclusive, joga em Bayonetta. Vai ter Bayonetta nessa GDQ ou já teve? Deixa eu ver. Na GDQ passada teve Bayonetta. Não vai ter Bayonetta, perdão. Alright, so Blue just clipping out on that route there. Super chill. I love this one because the devs really put a lot of time and effort into making this beautiful side-scrolling section. They also were really kind in giving us collision on these windows, which allows us to just skip all of that. And we just end up on O skip que o Blue Metal tá fazendo ali out of bounds vai deixar ele já dentro da sala do boss. E já triga a luta. Who? What now? Yeah, it's a really cool area that takes forever to go through casually, just like some other ones. We like now we're gonna fight for great causes, though. Some robot thing. Who's this? It's A2. I don't know. I think the small machine just turned into an animal. Essa luta, essa boss fight já é bem diferente até, né? Já é um hack slash com uma câmera 2D ali. Pretty solved fight at this point, I think, but there's still room for a little bit of troll from the boss AI. She can run away. It is worth mentioning, though, you can kind of see this red outline. Nice. Actually, A2 wasn't that bad for Blue. Tomar cuidado para não dar spoilers do futuro para vocês novamente. Around that humanoid, and that indicates that she's taunted, and that taunt, you can honestly just watch this health. Como se fosse um fight game 2D, exato. Os inputs ainda são meio hack and slashes assim, né? Mas fica bem parecido mesmo. E o Blue já conseguiu não terminar. O Amei tá terminando agora. Yeah, that's like what, 3 minutes or something? Yeah, it's like 3 minutes or something. They want you to follow. Cadê as mensagenzinhas na sua tela de loading? They do that by having a trigger that isn't tall enough, telling us to go the other way. So if we just jump over the trigger, we can just ignore what they want us to do, which is what we do. As usual, the trigger's too short. And okay, so Blue shot the small robot there to cancel dialogue. He wasn't just. Vocês vão ver agora que o Blue, infelizmente, vai ser uma pessoa muito do mal, inclusive o Amei também. E eles vão atirar no robô ali, porque é mais rápido. Pra pular um pouquinho de aula.
both blue É entering assim the que funcionam as transporter and coisas. then Aí. Ame leaving the Ele transporter. atira no robô pra sair do diálogo mais rápido ali. It's close. A gente faz muitas atrocidades I know, pra ser man. mais Like rápido. we are going into sort of the mid game Ops, here. talvez And, isso like, seja these guys spoiler. are right next to each other. Não, não, eu falei na. O Blue So já going tinha to this feito, eu falei jukebox, enquanto o there's a Amei text tava box. fazendo There's ali. dialogue. A não ser que eu tô mais no futuro ainda do que eu This is acho, não é possível, probably my cara. favorite skip. You just jump E there. agora eu tô vendo o You're out of feed. Just jump there and you're out of bounds. O So feed que tá the indo goal direto here pra is vocês, to go então. to Flooded Assim, eu City, tô vendo os but outros do there's some futuro triggers you também, need to hit to, like, mas have eu it all comentei right. vendo So we're just gonna kind o of que go vocês out of estão bounds vendo. and hit them out of bounds. And Ah, use o this seu really comentário, high tá, ok. vantage point we have to hit the trigger, void out, go back where we were, and then go where we actually want to go, which is short fight. I do want to make a quick mention here. We are going to have a huge amount of time here for donations. So, guys, if you want to get those in right now, É muito now louco is esse the skip time out you of want bounds. to send Você them vai because we are a gonna tela have inteira lá a pra huge amount baixo. of O Blue time Meta já fez, né? O Amei to, tá fazendo aí agora. chat with you guys and have some fun. E triga a luta. Mano, você passa até a água, vai pra Yeah, frente. no, Nossa, after this maravilhoso. fight, Blue. So one really O Amei tá fun, fazendo interesting aí. E você byproduct faz uns of the planos de skip that we ataque just que did você is that we tipo, have a vai nice muito rápido, another meu Deus. little dialogue storage, and so one dialogue is going to pop up after Eu the amo short tanto fight, esse and we're going skip to out jump of on this bounds. building, and it's going to use the other one. And it's Inclusive, gonna se de land, and repente boom, ninguém tá entendendo o que eu tô boom, bada bam, falando, o out of and bounds boom, significa isso aí, tá? Now we can get into the flight unit and start the best part of the game. Now, I do, before we throw it over to donations, I do want to say that in Groon, there are a couple things that are pretty interesting. It's not just like pure auto-scroller where it's like you can't Yep. Yeah, we do got to talk about anything. the There's a toys lot and of the flyer. pretty precise attack stuff. Que tal a doação But do we're Final Fantasy VII probably just Remake? gonna let Deixa eu ver donations, aparecendo ali de novo. Yeah, happen we've been because- Ah, Elias, tá aí o textinho, né? Mas Yeah, out of bounds é we've quando been você wondering sai what da... Você atravessa, Sorry to né? say, to if you talk see about in this game. Parte do mapa que não era pra você estar lá, né? Então, por exemplo, eles vezes atravessando parede aí, ou às vezes eles pulam um terreno numa parte que não era pra você ir. That's all. Significa out of Yeah, bounds. I think we'll probably hand it over after Goliath Flyer. Yeah. Sound good? Yeah. So another shoot 'em up. They know where the enemies Pode are. ficar à to spawn. vontade de Just kill perguntar, them, Elias, come não on screen. tem problema. The runners have these O memorized canal once foi again, feito so pra we isso. can fly through it as fast as Trazer we can. conteúdo de speedrun pro Brasil, pros brasileiros. And then at the E end of it, explicar também, né? A gente também tem o nosso Discord lá. right after E a gente Carrier tem Blue toda a H2 comunidade, mysteriously disappears. não inteira, né? Óbvio. Who knows what happens. Mas a gente tem muitos runners Exato. brasileiros lá. One strat to look for when they're in Muitos Goliath Flyer runners is they're gonna try to use light maravilhosos. attacks, which is what they're doing Muitos right now. when they recordistas swing their sword left mundiais to right as the flyer. lá no They're gonna try to Discord use that e a to gente tá lá sempre hit pra ajudar, big enemy. independente do jogo que for, There's óbvio, something né? that Desde que a gente conheça o more jogo. I don't know who exactly Tem is alguns the guias favorite lá of this. também. One seems out. O que é Somehow. oficial? O oficial é a But if you nossa look at specific retransmissão. angle you can hit the flyer, and it is just faster view damage. The most important part of flyer though is killing it. Like actually you Se tem kill o, it, o not Luiz 9S. Miguel do Mega Man, Yeah, guess it may won't have he that can problem. end up stealing that XP from não, you. não tenho which is certeza, kind of, Diorno. in some ways So you bad tell 'em. because the Goliath flyer that we end up fighting here is like it's I guess a boss in some ways. It doesn't necessarily feel that way. Ele but it jogou... does Não, give não, you a não, good sim, amount calma, of cara. Ele XP. jogou ontem And, o like, if Mega our Man. partner Eles just perguntaram se o steals Luiz that Miguel from tá no us, server he gets da to just Speedruns eat it, Brasil. and we don't get any of that sweet XP. We are going to be hurting real bad for Especially EXP in with- a little bit. With EDS, Yeah. that skips a ton of XP doing that trick, but it's quick. So, sorry. Ele It's foi o just único something that brasileiro I guess nessa we haven't AGDQ? Acho que foi, necessarily né, addressed calma. is that because of the speedrun and because we've gone through all these sections, like we're only level 12 here. Like we are severely under leveled in comparison to a lot of the fights that if you were to go through these Então sections, tem like, de you would grupo que eu be coloco ele. at level or at maybe higher level than these enemies. And in our case, like it's a lot about just dealing with that. Acho que foi também, não me lembro de outro nome. About, like not getting hit too much, but also dealing out as much damage as we possibly can. So you can kind of see what we were talking about with Blue trying to light Sabe attack dizerem this que Goliath dificuldade flyer. os We'll see if runners May estão can do that jogando? too, but, like, Deixa eu dar uma olhada basically se isso because pra we're just far enough away that we can't normally light attack that boss. normal, a It's kind of categoria. difficult to make this go faster dificuldade. just because we can't damage glitch in a flight unit. Yeah. So, just before we hand it over to donations, because Groon is about to start, if you see any of the runners sitting there staring at these things spinning in front of them, not being able to melee them,
They're getting bad luck and they're unhappy. Yep. If you see orbs moving and they are just sitting there, Yes. weep for them. This is green. This is RNG auto-scroller. It's long. A luta é bem tranquila. Não é muito difícil dividir os ataques do boss. E as orbs é tranquilo também, ele consegue quebrar várias delas com os ataques de espadas. E spawna uma metralhadora em alguns spots pra ir conseguindo tirar a vida do boss. This is the one who actually made this mod, by the way. Shoutouts to Icefire, it's very cool. Yeah, very cool. Alrighty, then we've got $250 here from Neobari. Just want to make sure I was reading that right. We're here to tell Cancer this cannot Acho bem interessante o design desse boss também. Assim como de vários outros, né? Wow, I didn't realize Mas é bem we have interessante. here. From Vrax, who says, I beat Automata last year. A dificuldade fácil, as chips pra eles darem auto dodge e short fire, entendi. There's another $250 here from Christian, who says, this donation is dedicated to my friend's mom, Gina, who passed away from cancer last year. She was a wonderful person who treated those around her with love and Eu falei que ia ver as doações pro Final Fantasy, né? A gente tá em $65 mil, ainda falta $35 mil pra rolar o jogo. E a gente já tá alcançando 1 hora de run, hein? Interessante. Ah, por que eu não olhei ali o timer pra saber quanto tempo eu tô no futuro? Eu tô 15 segundos no futuro. We are making solid progress there, so don't forget to put your donations towards that amazing bonus game incentive to keep GDQ going. Keep it coming, guys. E pelo que eu entendi, são 10 minutos aí de It's like 10 minutes. timinho até terminar essa parte, ou não? $50 here from Anonymous. No message, but allow me to say thank you so much for that $250. It really makes a huge difference. $15 here from Atomic CD, who says, NieR Automata is my favorite game of all time, so I'm delighted to see it run at AGDQ. This is my first time donating, and I don't have much to give, but I had to during this game. Glory to mankind! Glory to mankind. Mankind. Here is $75 from Kylan, who says, about 2/3 of the way to that Final Fantasy VII incentive, chat. I challenge everyone able to roll a d20 and multiply it by 5 so we can see this awesome run. Good luck, runners, and keep being awesome, chat. And if anyone needs a d20, I probably have at least 30 in the closet over there, so I'll roll for you, chat. Oh, this is a good one. $50 from Pod042. Pod Analysis. Donations towards GDQ event contributes towards Prevent Cancer Foundation. Assessment. Individuals should donate to GDQ in order to increase the success of Dificuldade normal, de acordo... Ah, sim, Hugo. Tinha passado pra eles. Não tem nem outra dificuldade na categoria, na real, né? What a great donation. Nessa categoria com o VC3 mod só tem na categoria normal. Tem uma loja no Late Game onde você pode literalmente comprar os troféus. Rolou, sério. Oh no. They all tried their best. Also, yay chickens. The APM in this game is As outras categorias até tem as outras dificuldades. Não todas, por exemplo. Às vezes só tem normal e very hard, só tem normal e very hard, prólogo só tem normal e very hard, mas a categoria A, por exemplo, que é a mesma que eles estão jogando agora, mas sem o mod, você pode jogar em qualquer dificuldade, né? Tem uma separada para cada dificuldade. $258 with $5 who says, I've heard that Amei doesn't like people who give him up, so I would never dare to let him down, and I think we all agree that we... E não é um boss final, mas são quase uns 10 minutos aí, tipo. Já foram alguns minutos, né? $20 here from Canned Bread, who says, there once was a bot named 2B. E o Blue ainda tá na frente, mas, meu, tá bem pouca a diferença agora. Tá tipo 10, 15 segundos. oh, not Mac %. Acabaram de falar isso, assim. Glory to $25 from Jeremy, who says, roses are red, time to unwind. Caraca, doaram $500 aí. Glory to mankind. Oh boy, really big one here. $500 from Paul from Switzerland, who says, just had to donate to the game whose true ending brought me the closest to tears since Earthbound. That's good. I am a huge fan of Earthbound and NieR, so great choices there. And thank you for the $500. Thank you. $50 here from Sydney Bean, which says,
I went to work at 5 a.m. to make it home in time for this NieR run. Super excited to see what both runners get up to. 5 a.m. Wow. Thank you for that. Thank you. You were amazing. And thank you to everyone in chat who's watching from work, because that's what I do most of my week. Algumas partes da luta é auto-scroller também. $50 here from Super Snack Bros, who says, this can continue, this can continue, this can continue, this can continue. O tempo não vai mudar muito. I'm going through all of these pin ones. I have to keep refreshing so I don't get buried. There's so many here, so many amazing donations. Mas a gente já tá bem no final da run, Elias. Falta mais uns 20 minutos aí, mais ou Top menos. soundtrack that comes with the game. Maybe we'll get a chance to hear some more of it during the race. Not as much as we'd like, unfortunately. Sadly, yeah, the soundtrack's amazing. E eles estão bem close. Eu amo o Race que é close, assim, cara, porque, nossa... Eu odeio quando eu vou assistir uma race em algum evento e de repente um runner, tipo, passa muito o outro, sabe? E aí você fica assistindo meio... Yeah, wow, we are at 571,000 right now, That's almost amazing. 572. We are killing it. That's incredible. That's awesome. $50 here from Sansero said, shout out to the prize segment with the GDQ lamp inside. Big fan of that. Bem close pra dar mais emoção, $25 exato. from Doc Funky, who said, had to donate again during this incredible Bem close pra Automata vocês race. Incredible runners ficarem and an preocupados awesome com seus hype pontos couch. aí, já What que a o blast. Blue tá ganhando por enquanto. More shout outs to the couch, please. E a maior parte do chat aqui apostou no Amei. Sorry. Good. Sinto a preocupação, né? Yes. E quem apostou no Blue vai ficar rico Go daqui a ahead, sorry. pouco. Yeah. E ele ganhar. Sorry, I Vamos took ver, that ainda tá quick bem moment to close. take a drink, because remember, hydrate. Hydrate. $25 here from Chris A, who said, longtime viewer, first-time donator. My fiance and I have been watching GDQ together for many years now. I have to donate during my favorite game, NieR Automata, and of course, for the cause. My mother got cancer a few years ago. Thanks to continuing support and money raised. Eu só achei estranho que eles colocaram um timer só na tela, né? She's the E reason o I timer got vai out parar in quando o first place, primeiro and runner she's my acabar, né? hero. Together, we can save Não lives. colocaram um timer Quote pra from cada the um. game in memory to the ones we've lost on the way. O Glory to Mankind é praticamente grito de guerra da organização YoRHa, então é bem comum envolver... Entendi. Thank you for that $25 and thank you Caraca, so mano, much essa for luta é sharing your story muito with us, Chris A. gigante, meu Deus. Righty, O cara vai ficar falando $75 donate aí até amanhã. Properly 75 from 2BX9S, who said, I had to donate during the speedrun of my favorite game of all time. Só relembrando, né, Glory to que GDQ, glory os to eventos da preventing AGDQ cancer. são beneficentes e Thank you. toda essa grana aí, esses 572.815 dólares aí, foram arrecadados para Fundação de Prevenção ao Câncer. E vocês podem doar lá também, não tem problema, é só entrar na gamesdonepage.com ou no link deles lá, né? E ainda assim é mais rápido que um load do Serious Sam. Ainda assim é mais rápido que um load do Serious Sam, meu querido. Um load do Serious Sam você consegue fazer a sua janta, tomar um banho, voltar e ainda tá lá. I'm a simple nerd. I hear D20, I donate. That's deep. And last one here, $5 from Miss Meggie, who said, Groon fact, Groon, loving the run. Keep it up. Amazing. We got a Groon fact in. We got a Groon fact. Let's go. So we Okay, weren't so kidding. You guys missed nothing through those A donations. diferença deles é em Yeah, torno you- de all 10 you miss is segundos. that I Diria think que I may sim, actually gain some William. time. Tá bem Yeah, perto you got a a little run. I think unlucky. so. Lucky, because yeah, Amaze coming up, like they're maybe a few seconds apart. Talvez um It won't pouquinho go mais, back uns into the 15 aí, action, mais too. ou Like, menos. it- Mas there's eles estão no bem break. próximos. That's like your break to like read chat when you're running. I- Vamos ver Really aqui good round o... I I have did the always next said. O Blue entrou na tela agora always ali, said that voando de Groon is- balãozinho. well, you know, 6h40, vamos ver Groon, quanto but tempo at the demora same time, like, it's pro this really cool thing because at post Groon, pro Amei it's chegar just, lá. like Vamos ver. craziness, like Yeah. absolutely wild, just non-stop, E, totally. ó, o action, Blue chegou agora aí just com tough 55, skits, é like, uns all 15 over the segundos place. mesmo You guys are in for a de treat. diferença This is entre os gonna be dois. wild. O Blue tá uns 15 The segundos first na one we're frente. gonna see after that drown warp is copied Do city Amei. clip, where we're clipping to copied city, not from copied E aí city. eles vão sair out of bounds It's novamente com as kinda precise. Some movimentações others de use I use a lança keyboard. insanas. Some people just do it with a controller. I don't know what Qual a parada do which Tibet is, tem? Cara, but então, eu either tava way, narrando you're gonna get out ontem, of bounds here. de madrugada, umas And 3 go da down to an manhã, em uma elevator, run de just Serious Sam skipping straight to 4. it.
If I remember correctly, E, Blue switches to tipo, o keyboard PC do for cara this, é so tipo it um seems PC paused muito for bom. just a second before plunging, but E ele tinha um SSD ótimo very e tudo quickly mais. also you'll E notice Blue toda and vez May que ele as well terminava uma going tela, ou pra into começar o jogo elevators. também, Usually you kind of have to entrava uma stand tela at the de loading elevator pra ele ir and pro push próximo the button capítulo. E very a tela de load manually. conta, né? What Porque a gente tá it is slow. em evento realize assim, a what gente these guys considera end up RTA, doing né? is, Que é o sort Real of a Time Attack, é o combination tempo of que jump and, corre na like, vida attacking real, não with conta o the tempo dentro do spear. jogo. And that actually E era cancels that muito grande a animation tela of de you load. having to push No the button. total, assim, So inteiro you da can just run, open o up cara the teve uns elevator 20 faster minutos and de get load. in and start going. Tipo, Yep, and we're gonna 20 minutos da run do immediately, as cara soon as we foi a start this gente next boss olhando fight, we're gonna pra skip tela the carregando. mansplaining skip, because as we mentioned, some characters like to talk, and Somando Adam is todas one as of them. telas, né? So as Mas soon era as the fight muito starts, grande we're os going to do loads. another Nossa, tipo. precise lineup to get O out of the runner bounds ficou here. nervoso uma And hora, we're assim, going to porque ele go errou um over to trick the lá e ele elevator again. precisou So just came carregar out, de but novo we a don't tela. want Nossa, we tipo, just want the ficou elevator muito tempo. dialogue. So we're gonna wait for Adam to start his last and longest bit of talking or mansplaining to us about whatever he talked about. I don't honestly listen to whatever. And O que houve? I know Não, Blue's não houve gonna nada, do a Pedro. O trick jogo era where assim he mesmo. has to do a lineup for it. I don't know if May is just gonna walk through the elevator normally, but I essentially think both of them have a lineup. Both do of them have a two bots, lineup, I think. Because I saw May doing the lineup yesterday, or 4 days ago, actually. Yeah, so there's a little known animation you É, can sim, do. é If mal you have a otimizado. DS4 and you like move your finger on the touchpad, you pet the pod, and 2B like just barely moves backwards for that, and it starts more dialogue. But then the pod talks, and then Adam's trying No, to talk, let us and embrace they all that. just give up, and you skip a lot of dialogue. So a lot of dialogue trying to happen at the same O Adam é time muito there. louco também. None of it works. Ou o Adão, that né? really goes Se back a gente é in. brasileiro. Yep. And that really goes back Ontem into, tiveram dois WAs, né? like, Foi só um. Eu só vi dialogue, um. sort of Ontem head-on um runner de collision Pumpkin Jack happening, and it really pegou goes into, Pumpkin Jack, pegou um some timing WR at one maravilhoso, point in assim, the foi run. tipo mais de 3 minutos Trying to take care of Adam de here, time especially save with no Compass WR que ele too, pegou. like, we're E ele até back there chorou in sort of one-shot territory if we don't na have AGDQ. Ele, the, tipo, assim que ele the terminou a backstory. run, mano, ele largou So, o controle like, e começou a chorar, porque it's a little tipo, foi a precarious run da to vida take do Adam cara, out, but sabe? even still, Foi, we foi make muito quick da hora work a of run dele, him. nossa. E o jogo é muito Yep, bom and you também. have to wait for him at the beginning. That's why you saw both Speed runners do a run, mais bunch of pra damage and slugger. stop. Ooh, Blue getting the bad attack. Adam has one attack. Você he can foi do where he escamado, William? leaps Você for that tava and lá? can't hit him. Eu tava lá também, eu vi o que aconteceu. But, I mean, Amaze Vocês is ficariam like not even 30 enojados seconds se away. vocês soubessem o que that would be aconteceu. very Actually, so just close. counted. It's like 3 20 minutos seconds é muita maybe. coisa This, assim, and nossa. in this section of Blue the got run, it. A May perdeu tempo de novo no jump. So É, we just did a really então. important dialogue. So that was Realmente, 40 seconds of time save right there in the blink of an eye. Hopefully, May o gets Blue it já, too, até, já terminou um because they pouquinho like to antes a talk luta, né? after that. And if you leave E that vocês little estão vendo circle that deliciosos canceling that espaguete aí dialogue, you have to wait a few passando seconds. na tela do Amei. another easy looking, annoyingly precise. Mas eles ainda estão bem perto, assim. Eu acho que ainda Don't tipo, não passou de 20 segundos, não, a Yeah. diferença entre eles. Maybe a little stick drift. Yeah, maybe. Gosh. Anyway, they're You'll both see gonna both make of those Será que vocês vão ser guys, escamados de novo? accessing É, o William nem the votou access agora. point É pra ele não ser and escamado. opening mail, that triggers Na, another na real, acho que você não dialogue, tava na but hora that does give do us predict, time to né? spear dash over to the factory. Vai ter BR We correndo don't nessa have a GDQ. transporter Mano, eu at acho the que factory já teve, né? itself. O We haven't Luiz been Miguel there correndo no Mega Man X4. in our travels E through eu acho que não vai ter the outro. world. So we have Nessa to run GDQ. there, and this is, I think, one of the longest sections that we do end up spear dashing Yep. in the run, and you can really see. I don't think we've really talked about the details of spear dashing, but we're Yeah, I was basically gonna say, using one of those attacks. O and, Luiz like, Miguel, ele refreshing quase tá over sempre em and todas as over and GDQs over correndo no again Mega Man. with These are that self-destruct. Yeah. Eu And acho que deveria that's why you colocar o keep seeing the LD pra self-destruct pagar. flash on the screen Aí é constantly. com ele. They're constantly pressing heavy and self-destruct at the same time. So most players Mas ele have se a redimiu, ele se self-destruct redimiu. line Vamos that's lá, different vamos from lá. the Ele default cantou o default Reward just Award, like this. tentou devolver a maior parte dos pontos que deu. So some force walking. O site tá uns 20 segundos atrás. Vamos contar então. Ó. Probably one of the only things we O... actually stand still Deixa eu and pegar wait um for, tempo diferente. Em Truth Yes, which is, 1 hora 11 e 40 segundos ali no diálogo do robozinho. But Do man, you Blue. can tell from the camera movements. Vamos for ver May, o- like he o is Amei. on top of this. Like I can only imagine what's going through his head Where as machines like can be trapped. he knows he's Even you, probably em Truth really Yes, close to Blue, 58 segundos. Tá but, like, 18 I don't know if he segundos knows he's assim. this close, 'cause, yeah, man. they're not communicating. They're both Diferença deaf and entre os hyper dois. focused on I'm this. I very- think they don't know where they are. Ah, vai, pode Very arredondar pra curious 20. if
O melhor da madrugada de ontem foi o AGDD pagando. Então, exatamente, é isso aí que a gente tá falando. Mas ele cantou We Are the World depois e devolveu parte da aposta. Mas deixar que eu vou ler bem aqui antes. Mas o LD é muito gente boa, por favor. Não fique com raiva do LD, o LD é uma pessoa muito generosa. That'd be kind of funny if you did it. No, but it does happen sometimes. Yeah. But yeah, usually you don't have access to these enemies up here. E sim, Pedro, 3 minutos é muita coisa. Foi um world record maravilhoso do runner de Pumpkin So Jack. we're basically just waiting for one of these priest machines to walk over and open this elevator. So there's really like this 18-second window of having to wait for an AI to come with you and open a door. Ah, sim, ele fica. Nossa, na hora que ele Blue pagou. making Ele... good use of looking at the ceiling. And talking to Pascal. For some reason, talking to Pascal in this specific elevator just stops him from talking, and we end up saving a little bit of time because of that. But I do want to quickly get in. The hardest part of the design. Essentially, this Eles vão fazer um skip nessa próxima sala aí dos robozinhos, e aí eles não vão fazer, né, a parte ali que o jogo indica. Eles vão sair out of bounds ali pela parte de trás e simplesmente se esquipar para o próximo trigger e passar a sequência do jogo. And Void, basically voiding resets these enemies in this room, and we get to progress in the sequence here. Now, Blue is going to open this elevator, try to go out of bounds, and get his way onto. Dang. Unfortunately, that specific trick that Blue just tried is so precise and so tricky in terms of not only angle but also timing too. We'll see if it tem um skip um pouco mais difícil ainda nessa parte, que nenhum dos dois runners tentaram, porque é muito complicado. E é um outro clipe, né? Você atravessa uma outra porta. E óbvio, é mais rápido, só que é muito complicado de fazer e... Bom, eles só estão a 18 segundos de diferença, né? Talvez o Amei pudesse tentar fazer. Mas eles vão fazer o backup, né? Que também era off-bounds, mas é um pouquinho mais demorado. Né? Alguém tem um clipe? Não, eu não fiz clipe na parte. Pior que eu cheguei no finalzinho do run, então eu só vi essa... Acontece nas maiores maratonas. That's a really precise window. You do not want to. But that does also give Blue, like, now that he has all the triggers that he needs, he can just plunge right to the very end of this section and complete the Deep Factory. Não, o Amei não passou, não. É, são vários elevadores. Você confundiu com ele apertando o botão, né? Oh, Amei avoided very close to that trigger. It is very kind of difficult just because the silo is right there, and you kind of need to swoop in and get that trigger. And that's the better way to fail it, which is voiding back up. If you fall, eles estão bem no finalzinho da run, galera. Acho que tem mais uns 10 minutos de run só. Eles colocaram um estimate bem próximo, mas eles com certeza vão terminar antes do estimate. É N% speedrun, sim, Fel. É N% com o final A, no caso. Também tem N% no final A, por exemplo. E também tem categoria com todos os finais. One of his jumps, he maintains that vertical movement despite the fact that he's not even on the upward moving elevator. You can see it again with Amei. Pascal, get in. He didn't get in. Trying to get Pascal into the elevator. Qual a parte que o Amei tem chance de passar? Eu não conheço muito bem a run, Pedro, então não sei te dizer, mas essa parte tem alguns skips bem complicados, né, então. Mas eu acho que na real o Blue passou mais ainda o Amei agora. Tô com essa sensação, eu tenho que contar de novo aqui, mas... Ainda confia na câmera. Sim. Não, mas aí foi mais uma brincadeirinha, né? Do nome. Que eu achei maravilhosa. De colocar o A no final no N%. Pô, eles colocaram essa brincadeirinha aí só pra AGDQ mesmo, mas o nome da categoria só se chama A mesmo. Ele tentou fazer o skip que eu falei, por isso ele perdeu tempo de novo, entendi.
Ah, mas ele tinha que tentar fazer, porque se ele conseguisse, era a chance dele de conseguir recuperar um pouco de tempo, né? Infelizmente ele não conseguiu e perdeu, mas realmente. E sim, faz total sentido. But like this is pretty much starting to get to the end of the A ending section of this game, and like it's just one thing after another here. I guess Hey, that, Shabu. yeah. I hear there's So a this skip is- named Shabu Skip. Could you explain? Esses skips que I did find o this Blue skip, tá but I did fazendo not name agora, it. The quem community descobriu named it foi because o whenever we would comentarista go aí, o through Chabo this Chabo. section, we would do all the skips E that o we do nome in the do prologue. skip se And chama it's Chabo like, Skip. I would É always isso. commentate and talk about how beautiful of a cycle it is, and how it's really cool how we O que é o start with VC3 the, mod like, que we tá na end with the categoria? last, with the Depois da first primeira skip vez that que we você luta contra do o in the Adam, né, o prologue, and Adão, it's no poetic jogo, almost. And when I found this skip, it actually o skips me mod ele talking about it. força So now we have to find a skip algumas to mats skip do me talking jogo, about skipping talking about it, and the cycle que will seria continue. RNG. Someone will take my place. E se você não tem o mod instalado, and that's você what pode ou it'll be não called conseguir too. isso. E com o mod instalado você sempre consegue. It's honestly E aí tem essa categoria com esse mod permitido, permitido, né, para você ter menos RNG. Like, O que vários jogos permitem, né? Alguns jogos permitem alguns mods para forçar algumas coisas do jogo para ficar mais atrativa a run. Mas tem categoria sem o mod também. Mas assim, para evento, com certeza é melhor você utilizar, porque em evento você tem que ser capaz de terminar a run, né? Então, o quanto menos RNG você tiver, melhor. Se a comunidade for a favor, né, de você poder utilizar. Wow, that's beautiful. I do want to say that is the last like major skip too. Like that's the biggest, the last out of bounds really. We do have a Principalmente for boss race. skip, and then we have some like combat, skips. that Óbvio, you can né? consider Tipo, skips by geralmente really nos clever jogos use a of gente tem slow-mo formas de fazer DDG and estratégias de taunt, which I do want to backup, talk etc. about like the APM since we have just a moment. And the APM of combat is Vai insane ter because run de you're clicking Yu-Gi-Oh! flashlight manually on Forgotten and off. So Memories. you're clicking flashlight with 1 or 2 buttons. And it's like, and then while you're doing that, you're pressing dash Sim, vai plus ter. heavy, and then you're doing Não, slow-mo o with Yu-Gi-Oh! one button, Forgotten but then you can't Memories, slow-mo too long, Forbidden especially because you have to Memories, switch weapons não tem como ter like in run between em DGs, evento but you can't switch e if não you're for com mod. slow-moing, so then you have to Porque pod fire to se tem, re-slow-mo. So you're se você doing quer like saber o que significa taunting with RNG, flashing você the vai lá e flashlight, joga dash heavies, Yu-Gi-Oh! switching, Forgotten Memories. holding down pod O slow-mo, and jogo, pod ele é firing inteiro to reset RNG. pod slow. It's insane. Se você não And then you manipular, gotta worry about ou não not usar mod. dying through all of that because you gotta heal too. Yeah, the position Porque is super Yu-Gi-Oh! important. It's RN and managing your buffs. It's a a definição lot to de handle. RNG. It's something Forgotten that Memories. you just get a feel for. Like it's like riding a bicycle, is what I've said before. Like once you know how to slow-mo, DDG, taunt, heal yourself. O Blue Metal tá it's na like, oh, frente, yeah, it's Pablo. time to turn Então combat você tá brain. ganhando aí a sua Right apostinha. now, they're both gonna have their combat brains on. Exactly, and it's also something I've told this to newer runners too. Like it's Aí, realmente, é o que o Assis falou, ele tava 20 segundos atrás, então valia a pena tentar, mas realmente, insistir mais uma vez. Like everything all at the same time, you really have to break it down. And like good combat, and we've said this before, but like good combat is where a lot of that time save exists for people. It's not necessarily skips, it's not necessarily movement, it's combat. Yeah. Ó, o Blue não conseguiu um certo skip nessa luta, vamos ver se o... But there's a type of skip you can get there where Sushi doesn't fall down. O Amei ainda consegue. E ó, segundo os comentaristas do feed original, where it's basically another DPS check. o Amei ainda pode alcançar, sim, por conta de RNG ainda. Yeah. I By the think way, so, to be honest. Like, yeah. Oh, he's fishing. Let's go, fight Blue. At the very end, I think this could be down to like phase 3, phase 4. Porque o Blue ele ainda vai ter uma luta complicada e ele pode morrer. This is so close, like, E aí se ele morrer, ele com it's a certeza pretty perde sizable toda a lead over vantagem que May, ele but tem. like that could very easily One change death. with a bad E fight. Yeah. E o Amei conseguiu knockdown So, skip speaking no of boss, Eve, is a então agora one-shot ele without conseguiu buffs. If you have alcançar buffs um on, pouquinho you will mais just de kill you. tempo. So, I know the reality of that too much. ooh, knockdown skip. Nice. May getting the fast. Nice. Sushi too. Using It's also worth SD for noting its that intended small- purpose. Parei de jogar Yu-Gi-Oh! Quando So, percebi que tava we passando do mais end tempo up resetando. seeing É, that nossa, because there tipo... are several machines E nem só around runner, exatamente. that, Você jogando boss, casualmente, and we're você able to just reseta get aquele jogo. a little bit of free Meu Deus. XP with that, and not only setting us up for that cutscene, E a but máquina also setting us literalmente up rouba for, contra você naquele maintaining jogo. our buffs. Além de ser RNG, a máquina ela realmente usa cheat engine. Tipo, There's a se lot você of moving entrar, parts se você in this usar section código that pra ver o just que a máquina tá going fazendo, through these people, por exemplo, ela tá lá com as cartas dela. like,
Aí você saca, tipo, tal carta ou joga tal carta, ela literalmente muda a carta que ela tem na mão pra algum monstro mais forte, alguma coisa do que você já tem. É ridículo. Very nice blue. Making short work of core 2 and going into the crater here to fight Eve. Mas vamos ver. O Blue Metal já tá chegando no último boss do jogo agora. É, na época era Game Shark, sim, mas é a mesma coisa. Flag on the stubbies. Alright, he's going into the final boss. So the E final no boss emulador is você gonna come também at you usa fast. cheat. It's essentially don't get too much Mas slow bom, die o and slow-mo DDG. Blue tá entrando agora That's na like final boss, how que é a most Eva, bosses né? are, but this one's a little more predictable than E vamos ver, né? Until phase 3, 4. A única chance do Amei ganhar But agora é even o still, Blue there's a morrer, lot porque of não tem skill outra here that forma. goes into taking down Eve as quickly as efficiently as possible. Like, Blue didn't use Blue got slow-mo. one attack out of Eve, and swiftly moving on to phase 2 skip here, Blue's Make gonna up the dialogue. slow-mo and deal like an insane amount É, of a damage máquina to do Eve, Yu-Gi-Oh! For Murder to the Memories point é that o Eve Yugi can't do anime, heal né? up his health Ele puxa a bar carta que ele quer. and just immediately trigger the cutscene to start the next section. Nice phase skip. It's a lot easier to do when you have taunt in VC3. It's possible with worse weapons, but now we're getting. This is like where it gets risky. You can get one shot if you miss a buff. So And right you can here, also get double hit and stuff. It's yeah. So Blue's gonna slow-mo, taunt, O Blue ele vai fazer uma strat específica agora com um buff e 2 lasers pra esquipar toda essa fase agora after dele. a little bit of pod fire, and that Vamos ver se ele should finish consegue this phase. Boom. e Nice. conseguiu. That I'm skips very surprised that second ton of attack work. didn't just clip him. I know, Yeah. I was looking at it just kind of like, Amei's going into phase skip. So now we got Blue's praying. Vamos Don't ver fly se away o from Amei me, please, consegue, and né? then he's gonna buff. Wait, Our feed froze. oh no. I can hear the froze. audio. I don't know Though. I what's hear the going audio. on. You're good. It's good. It's good. It's good. Our feed froze in Discord. It came back. I heard the audio still though. okay. Does Oh, Blue Eve, does Eve, make Eve. short work of Time is Eve coming. GG. going Ah, o into Blue ganhou, the galera, é end. isso. Ainda Time is coming up for vai vir um Blue. tempo ainda, mas não tem Once mais the como o cutscene Amei passar. starts, O Blue já tá na cutscene ali, Blue's é isso. inside here. Parabéns a Amei quem votou no going Blue. into Eve Ele vai ganhar, phase não tem mais como. 3. So close. Let's hope Amei O Amei closes acabou through to the very de end. entrar that na was an segunda amazing fase run ainda from ali. Blue. The fact they were so close the whole time. Ele ainda vai fazer o skip da Awesome. fase. Mas é isso. Coming up on That's Blue. Nice. All right. Pray Eve doesn't fly away from Amei. Let's get a clean finish. Gostaria de dizer que estou decepcionado. Relaxa, Laporine, eu pago errado aqui e eu falo que o Amei ganhou. É isso. Great race. Oh man, that was incredible. This is even closer than their practice earlier. I know. Amei, And that was so. maybe. E mais GG pros dois aí. O Amei também Actually, conseguiu terminar a luta God. agora. 45 seconds Yeah. or so. 30 seconds coming till up on- time on Amei. On Amei soon as well. As he waltzes around. Where's he going to make him back? O Amei esqueceu. O O Amei esqueceu de. Ele foi pro lugar errado, Could you mano. imagine? Oh no, he's walking away. Meu Deus. Amei, Ele vai ter que voltar pra There's a pegar o trigger. trigger Nice, agora. we have to get it. Amei, the trigger. O cara querendo fazer cosplay de LD, exatamente. Mas parabéns, ambos terminaram. Underestimate eu falei, ia ser mais ou menos. Eles com certeza não iam passar o Estimate, ia ser entre 1h e 25 mesmo. Foi muito bom o tempo, na real, deles, porque Wow. levando em conta que isso aí é RTA, isso aí já seria um tempo pra. Deixa eu ver aqui. 26? Quase top 10 já do mundo, né? Legal. Menos ainda, né? Pro Blue Metal. As well as it did, too. To join me. Yeah. And everybody in chat too. Thank you so much, everybody. That was such a fun race. Oh my lord, that was really amazing. Yeah. So if you liked that, make sure to go follow Amei, go follow Blue Metal. Their Twitches are coming up. Amei with 3 eyes. Blue Metal. I don't know, there's no funny way to say Mod that. check. If you're interested in Os que votaram não votam running the nele. game yourself, Ah, tá, mod we check. have a Entendi. Discord. I Deixa eu won't banir. take Ah, obrigado, this baniram. God, I know how much. So Mandou Mendoco. our vanity Eu URL tava for vendo o Discord predict is aqui. sponsored by Drakengard.com. We're not actually officially sponsored, but it is just sponsored by Drakengard.com. That's for the The NieR NieR. speedrun community and Yep. and GDQ is not affiliated with Então, Dragon o Blue ganhou. No, neither Confirme is aí, the galera. running community. O Blue ganhou. Yep, you can also E spawn não on o Blue, a speedrun.com. corzinha We azul. have guides, text O guides, Pink video ganhou, guides né? A corzinha for rosa. ending O Blue runs Metal, que na and verdade é more rosa. as well, if you're interested in checking those out. Gosto nem de entrar em paz e ver uns bots, exato. Thank you, Thank you guys GQ. Follow Myth and Thank you, Shabu GQ, on so Twitch. much for having us. We really appreciate it, letting us show off this game. E seus pontinhos. Yes.
It really means a lot to us. Thank you. Parabéns quem votou no Blue aí, acertaram. Yeah. E poucas pessoas votaram no Blue. Foram muitos pontos gastos aí no AMEI. Foi 235k de pontos gastos no AMEI. E apenas 75.7k no Blue. Então quem votou no Blue, parabéns. Aí ó, o Elias, por exemplo, apostou 4k e agora tá com 18k, maluco. Mais do que o quádruplo. Foram 310.8k aí dividido em 22 pessoas. Dude, I like commentating. De nada, o Hugo apostou muito, Hugo, no Blue. No Blue não, no AMEI. Thank you. And good luck to all the other runners as well. Queria dizer que foi uma run massa de ver. Joga em Automata e principalmente ouçam as músicas porque vale muito a pena. Esse game não ganhou o prêmio de melhor trilha sonora à toa. E olha que Persona 5. Nossa, e a trilha sonora de Persona 5 eu vou te dizer que é maravilhosa também. Ou você pode usar a stretch do Not Fast, né? Você não aposta e continua com seus pontos. Deu 47k nessa, é isso aí, Hugo. Exato, foi 76% pro AMEI e só 24% pro Blue. O AMEI ele é o World Record, né, em algumas categorias. Mas o Blue ele tem um tempo bem próximo também em outras categorias. Mas nessa categoria em si, o Blue ele ganha do AMEI, mas é por muito pouco. O Blue ele, por exemplo, o Blue tá na frente do AMEI nessa categoria 16 segundos só na leaderboard. Então, tipo, são dois runners iguais, assim. Por isso que a race foi bem close, inclusive, né? Caraca, você fez de 17k pra 71.